नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण स्वागत गाधे पूरा पूरा रेडी हो कहीं ऑफिस जाओ पड़ो आज हूँ लास्ट वर्किंग डे काली आमर 4 दिन पर्यंत छुट्टी अच्छी मैंने 14, 15, 16, 17 रज पाई पूरा छुट्टी तो आज बाहर ऑफिस तो ऑफिस रु जाइए आसला मुझे ऑर्डर करी जिनस आपको से जिन सब पलि आज तार अनबॉक्सिंग कराव अनबॉक्सिंग करके टेस्ट भी हम माने रिव्यू भी हम आउ से सब माने करार अच्छी तो ठीक अच्छे चलते मुझे फास्ट ऑफिस रु काम फाम टे सारिकी पलि आसे आसला आम सब देखा अनबॉक्सिंग करवा बाहर भी जावा तार टेस्टिंग कौन कमी कौन सब अच्छी सब देखा ठीक अच्छे। तो मु आपण सकाळे कही जे मोर अमेजन रे गोटे प्रोडक्ट आसिक पहुँची रिसीव होती तो मुझे ऑफिस रु जाइए आसला आम अनबॉक्सिंग करवा रिव्यू करवा सो एबे चलतु देखो मु अमेजन रे मगैली सो एबे आपको अनबॉक्सिंग करिकी ए प्रोडक्ट पूरा रिव्यू करवा है ठीक अच्छे मुझे खोलुची देखो एते माने जिनस देखु जिनस काढ़ी आ बॉक्स देखु माने देजी जमी गोटे बड़ जिनस गोटे आसी से टाइप गोटे बॉक्स रे आसी तो छाड़ू आपको रखु रखे साइड में अनबॉक्स कर सारी तो यहाँ देखूँ माने एत बड़ गोटे पैकेट भितर से आसला एटी जिनस से गोटे एत बड़ बॉक्स गोटे देता तो छाड़ू यहाँ देखूँ टाइगोट कंपानी टाइगोट कंपानी कौन से मेड इन चाइना ये आप देखी पारे मेड इन चाइना भी लिखाई तो माने गोटे ब्रांड देती आम कह कथा है टाइगोट कंपानी सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है तो ए सब जिनस देखिए मत आप जानी सारी जे यहाँ ट्राइपॉड माने सेल्फी स्टिक की ट्राइपॉड की जहाँ भी किसी आप आइडिया जानी सारी फिर भी आप आम यार टे रिव्यू करवा तो देखूँ ये एमती बॉक्स रे आसे माने पैकिंग रे आसे तो ये हूँ आमर सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड ये भी ब्रांडिंग अच्छी टाइगोट अच्छी सो एथि आउ किसी भी ना देखो पूरा खाली तो आपको आम रखा साइड रे तो फाइनाली ये हूँ जो प्रोडक्ट मुझा मगैली अमेजन रे तो भल अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी भल प्रीमियम अच्छी आओ देखो यार पाख अच्छे तो देखो यहाँ हूँ नट है ये आप माने टाइट करके आपको लॉक भी करेंगे यहाँ लूज कले एमती मोड़ी लूज कले होगा आपन को जो एंगल दरकार से एंगल रे फिक्स करके आपको पुणी टाइट करदे है बाकी देखो यहाँ आपणकर धरिकी एम देख धरिकी देखो यहाँ हूँ मोबाइल होल्डर माने जोड़ी आपणकर मोबाइल फोन माने मोबाइल फोनटा होल्ड हो ये रहा एंगल सेट करेंगे जो एंगल रे आपन को दरकार बस आपणकर स्टार्ट धरिकी ब्लॉगिंग करूँ बाकी आपको टाणी भी माने ये सेल्फी स्टिक मु आगु भी कही तो आपको एमती एमती एक्सटेंड करेंगे आप ये अप टू माने यार लेंथ अच्छी 1.7 मीटर माने आई थिंक 5 फीट तो 5 फुट पर्यंत यार माने लेंथ अच्छी तो आपको एमती खोलिकी आपन ब्लॉगिंग भी करें आउ ए जस्ट माने यहाँ जो देती स्टेनलेस स्टील अच्छी आउ बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी भल अच्छी प्रीमियम क्वालिटी अच्छी आउ यहाँ देखो मु टाइट माने लूज कर लूज सॉरी टाइट कर तो टाइट न कले ए जिनस एमती ही हम है तो आपन जिते यूज करेंगे आपको पूरा भलसे पूरा टाइट करदे टाइट करी आपड़ ये मोबाइल लगे आपने आपणकर जहाँ वीडियो जहाँ सेल्फी बाकी आपको माने एमती करी आप सिनेमेटिक व्यू टाइप भी नहीं पारे है माने जमी आपंकर जमी इच्छा सेमती नहीं पारे सब करें आउ यहाँ देखो ट्राइपॉड माने सेल्फी स्टिक विथ ट्राइपॉड भी अच्छे ए आउ गोटे जिनस मुझे देखी आपन देखूँ ये गोटे रिमोट भी देती ए रिमोटर काम कौन मुझे निश्चय कहि है तो ता पूर्व आम टे ट्राइपॉडटा देखीदे ये गोटे लॉक रोचे है माने लॉक किसी ना आपको एमती धरिकी माने टाणी सी खोलज है बस देखो ट्राइपॉड हो गला तो आपको एमती रखिए आर टोटाल लेंथ देखो टोटाल लेंथटा भी मुझे देखे दूसरी
ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ତାର ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଏତିକି ବାସ୍। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ସିଧା କରିବେ ବାସ୍। ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଲଗାଇବେ, ମୋବାଇଲ୍ ଲଗାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଭାଇ ମୋର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଦେ, ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଟିକେ ଧରିଦେ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ପୁରା ଯାହା ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି ତାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ। ୟା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସରିଲା। ତ ଏମିତି ରଖିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଉଛି ଇଏ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ରୋଟେସନ୍ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦରକାର ସେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ରୋଟେଟ୍, ଯେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦରକାର ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ତ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଗଲା, ବାକି ମୁଁ ରିମୋଟ୍ର କଥା କହିଥିଲି। ତ ଆକୁ ଏମିତି ଧରିକିରି ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଲକ୍ ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିମୋଟ୍ର କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ରିମୋଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିଟାଚେବଲ୍ ରିମୋଟ୍ ହେଲା। ଆକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଆକୁ କାଢ଼ି ବି ପାରିବେ, ଡିଟାଚେବଲ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ଆପଣ ଯଦି ନାଇଁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଆକୁ ଏମିତି ରଖି ବି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଆକୁ ଡିଟାଚେବଲ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡିଟାଚେବଲ୍ ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଟଣାଟଣିରେ ଇଏ ଖସିକି କେଉଁଠି ମିସିଂ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ୟା ରିମୋଟ୍ର ମାନେ ୟାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଅନ୍ କଲା ପରେ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ ବଟନ୍, ଏ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ସେପ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ କଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହେବ। ମେ ବି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କରିକି ପେର୍ ନ୍ୟୁ ଡିଭାଇସ୍ ମାରିବେ। ନ୍ୟୁ ଡିଭାଇସ୍ ମାରିଲେ ୟାର ନାଁ ଆସିବ, ସେ ନାଁକୁ ମାନେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଖୋଲିକି ଏମିତି ରଖିଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ରଖିଲେ, ଏମିତି ଖୋଲିକି ରଖିଲେ, ଦୂରକୁ ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ସେଠି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ କି ଯାହା ବି କିଛି ନେବେ ତ ସେତେବେଳେ ତ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇକି ନେଇ ହେବନି ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ରିମୋଟ୍ଟା ଡିଟାଚେବଲ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗିଲା ଆମର ଟ୍ରାଇପଡ୍ରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ରେ ଯାହା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିବେ, କି ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଅଛି ଫଟୋ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଧରିକି ଆସିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ବଟନ୍ ମାନେ କ୍ୟାମେରାର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଖାଲି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ମାନେ ସେ ଫଟୋ ଉଠିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ୟାର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ନେଇ ସାରିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ୟାର ମାନେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ହୁଏ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ଆର ନେମ୍ କ'ଣ ଆସେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କାମ ହୁଏ। ତ ୟା ହେଉଛି ଏତିକି ହେଉଛି ୟାର ରିଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସେ ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ବାକି ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ପୁରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲେ ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଅଛି, 3ଟା ହୋଲ୍ ଅଛି। ଇଏ ଯାଇକି କ'ଣ ହୁଏ ସେଠି ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ ବାସ୍। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗିଂ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍, ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ, ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ପୁରା ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ କରାଇବି ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ଆସେ ତା'ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଲ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡି ଅଛି ହେଲା। ଧରିବେ, ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ, ପୁରା ଗ୍ରିପିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ହୋଲ୍ ବଡ଼ି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି,
बट एमती ना स्लीप हो बहुत बढ़िया ग्रिप अच्छी तो एमती धरवे आपन को वाइड एंगल माने पछपटर व्यू माने अधिक नेबार अच्छी वाइड एंगल रे तो किसी ना आपको पूरा एक्सटेंड करी माने जिते एक्सटेंड करें देखो मुझे पूरा एक्सटेंड करदेली एटा हूँ तार टोटाल लेंथ माने पूरा नहीं पारि यार या अधिक मुझे किसी ना पूरा बढ़िया अच्छी पूरा माने हेवी अच्छी मु देखु पूरा माने ये करुँची सेक भी करुँची बहुत बढ़िया व्यू अच्छे तो आपको जब ट्राइपॉड हिसाब से रखिए तो आपको एमती सीधा करदे या एमती खोलिए आपको लंबा कर देंगे बस माने ए सामने छिड़ा है कि आप वीडियो भी करेंगे तो ठीक अच्छे आपन को जिनस केमती कौन लगिला प्रोडक्ट केमती कौन लगिला मते कहिबे मु आगो को आउरी 2-3टा जिनस भी मगैछि से जिनस काली परदिन भीतर आसी पहुँचला माने पहुँचो तो तार भी अनबॉक्सिंग रिव्यू करवा आगो को मु आउरी ड्रोन भी मगैबी तो ड्रोन रो प्लानिंग भी अच्छी तो एबे तो मगै पारिनी आगो को मगैबार प्लानिंग अच्छी तो सेटा भी आसिले सेटार माने आगो को बहुत बहुत बढ़िया भल भल ब्लॉग आसिबो आ पूरा सिनेमैटिक व्यू माने बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू भी आसिबो तो आपन को ये प्रोडक्ट केमती कौन लगिला से जिनस माने कमेंट करी कहिबे आ चैनल को निश्चय माने सब्सक्राइब करिवे हला आ कमेंट रे जिनस देखंतु कमेंट रे जदी न कहिबे माने एक्चुअली कौन कहले माने आउ किछि इंप्रूव करियार अछि से जिनस आमे जानि परिबुनु माने जिनस कौन एबे मु वीडियो बनाउची मोर कोठी माने जिनसटा माने भूल रहउची तो सेटा रेक्टिफाई करिया पे कौन कहले माने 2-3 जनकर माने ओपिनियन दरकार तो से जिनस कमेंट रे दियंतु तो आम निश्चय मुझे जिनस को रेक्टिफाई करी बहुत भल इम्प्रूव करने चेष्टा भी करी ठीक अच्छे तो आज वीडियो ये रखुची पुणी देखा गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे रोची जय जगन्नाथ।